Digui branga car, a reach rinne of ober anna bháin tachtan se sa más ever fad. Seo iad na Freagraí bhí agan ó lehanach incid a cuaig, so ar lehanach incid a cuaig hí na ceisna seo, ceiste hain agus ceiste dó, agus is olrú bhí an san nírá se róchasta, so dúirt a spáinne mé an ober a rinne me hain amach leis na Freagraí cearta, stop an fi seán nó Jane Pauser an fi seán agus chur a gomprad le a chuid a hain. So seo é lehanach gamleiscail ceiste hain ar lehanach incid a cuaig, pás an fi seán sin le seic dhéine ar chuid hain, agus seo é ceiste dó an seo. Rinne cuid mó agé job anna bhá ar an obair seo cum rá. An sin bhí leanach incéad a sé a rís bhí ceiste hain ceiste dó ach an nuair seo bhí sibh ag riన్స్. Agus a ríist rinne mé fi seán spáin mé cin chuid seo dhéine agus lean an cuid mó agé sin i gceart. So seo iad na Freagraí leanach incéad a sé. Ar dús ceiste hain agus a rís féchar sin níor amhain fuilech i gceist le cean na ceisna sin. Agus ceiste dó a rís déan seic an éide chuid éibre féin. Agus an ceiste dó dág cúpla duine amach ceist G. Agus an ceist G ná céir é an ara bagéire ná an ara single bagéire. Is brenn ar an ceist an ara éonar gamleiscail bagéire. Agus cílíonn sin dom rud a gráú ceanna bháin den rudí céir é rud is déire. Well, ó na Freagraí ar fad agus gach Freagraí fi de fáil ceanna bháin den rudí, seo é cean is déire an €3.70 le bí agus bin éad an chicken chili. So an ara bagéire ná an chicken chili. An sin bhí obair le duine ar leanach incéad a hocht. So ar leanach incéad a hocht bhí ceist 1.3 agus 7. So an rud a gceist a bhí gceist leis an obair seo ná ar dús bhí ort price 1 rud a bháin áil, so bin cosú leis an obair rinne se bhar leanach incéad a sé a riన్స్, ach an sin bhí ort price méid eile a áil. So an ngach cean na ceisna seo bhí gá chéim agus a rís tá cúpla duine is dói nachrá ábalta brenne ar an bhí seán nó ná bhrennig ar an bhí seán. Haspámí sa bhí seán go sola cén chuig ceisna mar seo dhéine agus más rudig go 5 agad leis an bhí seán is fiú ar a beidir ar tuis móthór nó duine ag an eile brenne ar na bhí seán ar fón póca eile nó rudachins is fiú iad a eicáil. So ceiste hain go dtí cuaig, so an seo bhí méid sin le haid méid sin blúsna, so bhí ort 8 sé a riన్స్ ar sé agus a regra olrú fád dó. An seo bhí ort 8 sé a riన్స్ ar 7 le price ceanna bháin áil, agus de regra a olrú fád 3. Agus an rud céine ngach ceannacha. Agus an sin an ceiste seach mar dúirt mé sna tróracha ar thug mé. Bhí ort sa an price sin a riన్స్ ar an méid líróid, so tá 5 líróids le hain price sin, so 5 price líróids a bháin, 3.8 a riన్స్ ar 5. An sin fine price like 3 cín, so the ragra le hain riన్స్, all rigid sin fá 3, agus an rud céan or seo ngach cás, ach bhain go rá tú ag riన్స్ an price an seo ar 7, mar bhí 7 líróids et fella. Bhí gá racket, so bhí tú riన్స్ brí sin ar dó. Bhí ceithre hata, so bhí tú riన్స్ an ní nócha sé ar 4. Bhí 8 gárta, so bhí tú riన్స్ 7 trocha sé ar 8. Ag de ragraí a olrú fá 3. So spáinne mé na Freagraí cearta agus an obair cearta le na ceisna seo. So sean an obair leanach incéad a hocht, seo ceiste hain. An price le haid 1 rud a bháin fád dó sin an price le an gáil bhús, the regra dearnach. Ceiste dó, seo é the price le haid 3 CD. Ceiste 3, seo é an price le haid 2 ticéad, so bhí €2 agus 3 cent. Ever car, seo an price le hain sé packet balloon, 2.8. So fechar ceirtar siúil tá mé riన్స్ ar ní agus olrún an regra fá sé. Ceiste 2 an seo an price le 3 buidéil ná €3 car. An sin bhí ceiste 7. So an uair seo just bhí méid riన్స్ agus ag olrú agus tháinig mé cúpla duine déine seánna cópla ar freisin rinne siad anna bhá. So le é tá sé 2 troch a hain agus an cén farcrum is seach an euro fi go. Le B €7.70, le C 1.7, le D 7 carcha 7 rinne mé butún beag mé hain an seo.
Lai I dó seachtó sé. No, bhí ceist amháin a bhí cinál 5 an. Agus bína ceiste trí, agus siad an gnearan siad botún. Thuas an seo, bhí fuileach an seo. So an rud a rinne mé sin ná just dag mé go dtí an sens sin agus thu mé leis an sens seo. Ach seo bhí button sa leabhar tá ceappa lein cean sin níor chóird up aon rud a thuirt rionta ar trí nach féile riontateach. So is button beag sa leabhar a bhí an ach mar sin haon rinne aláán daoine an rud ceart lei sin sa maisih. So sin é an obair mata a bhí a gin tatan seo. Agus maisih as an iireachta tá chuir seach agé caiim rá bhfuil an obair anna néite ag an cuid smógaí agus tá sé anna éasca eáil. So cairíonn si sin go mór, so den cinnta nuair tatú ghlach a picture go bhfuil picture soléir nach bhfuil tú ró ada ón lehanach agus gur féile mé eáil mar cairíonn si sin go mór, so gur maithí asachta sin dhéana. Okay, so now I'll go through the English answers for Unit 19, which is the Irish National Heritage Park. For the A and B questions, I'll just show you my answers here. And you can pause the video, check them against your own work. For the second day, we had C and D. So the correct words to put in for C were Dan's bedtime ritual. The teacher gave us a demonstration. My first Christmas concert was amazing and unforgettable. I requested a seat with extra legroom. For 5, my grandfather and his brother emigrated to America, and the exciting match enthralled the spectators. And for the D questions. Now, some of you had some trouble with the D questions, and this piece of work, as I did say at the start of the week, you had to read it very, very carefully and go back over to find the information for some of these questions, because some of them were not just, the answer wasn't just sitting there, you had to find it. A visit to the Irish National Heritage Park is, the best answer is a visual and audio experience, because look at this. At the very start of the story, it says that that Ireland's heritage comes alive with the sights and sounds. Sights and sounds are things you see and things you hear. That means that it's a visual and audio experience. Now, you might have been looking through the piece of writing saying, I can't see visual and audio written anywhere. But that's where it was. It was written in different words, but you have to be able to find it. Okay, question 2. The cost of admission and a workbook for a secondary pupil is, a lot of people put €4.25 for this, for a secondary pupil, but the real answer is €5, and I'll show you why. Here you have secondary school children, €4.25. Okay, so a lot of people saw that, put down €4.25, but you also have to include a workbook. Workbooks are 75 cents each, so you had to add €4.25 to 75 cents. So your correct answer is €5. Well done, anybody who got that right, and some people did, but some people just saw the €4.25 and said that'll do. At this stage, you're in wrong car, so we're able to get all the information we need. We just need to put it together. Okay, question 3, and again, a lot of people got caught out in this one. School children can buy lunch. Now, you might have been thinking to yourself, well, I want to buy lunch anytime I forget my own lunch. That would be a nice answer. It's not the correct answer. Or anytime they wish. No, that's not the correct answer. It's C, if it is ordered in advance, because again, you have to go on what's written here. So if you look here, lunch boxes are available for school groups by prior arrangement. It doesn't have the words if ordered in advance anywhere in the story, but that's what it means by prior arrangement. It means by making an arrangement beforehand. That means booking it in advance. Question 4, again, a few people got this one wrong. The Hook Lighthouse still functions as a lighthouse is the right answer. Because again, if you look here, in different words, it says, visit one of the oldest operational lighthouses in the world. You only had 3 lines here on the Hook Lighthouse. So you had to be able to figure out that operational means still working or functional. These are tricky words. So I can understand why some people might not have gotten these right. At the same time, we are at the age probably now where we're expected to be looking beyond just
the simple, straightforward answers straight on the page. We have to think about them a little bit more. And then here, the last one here. The Dunbrody famine ship is a replica of a three-masted ship. And again, there's not much information here on the Dunbrody ship, except that it says this. It's a replica of a three-masted bark. Now, even if you didn't know what the word bark meant, the word ship is here, the word ship is there, and it's a replica of a three-masted something I've never heard of before. A bark is another word for a ship. Okay, so now we'll go on to the E questions. So here's E, and again, anytime that there's instructions, you really have to read the instructions very clearly yourself, okay? And the instructions said, and we went through this also at the start, when I was giving this information, this work. If an adjective ends in Y, change the Y to an I and add ly to make the adverb. But that's only if it ends in a Y. So some people put down ILY for all of these, and it says here very clearly, if it ends in a Y. Now this is the same kind of work as we were doing last week, because we were talking about these ones here. And the week before were these ones, where you just added ly. So this wasn't new, okay? So we, again, the work that we do one week, we don't forget about it as soon as the week is over. So the right answers are these ones, okay? So I've written out all the correct answers and I put in a red line underneath them. So bright turns to brightly, and some people left out bright. Happy turns to happily, so that's one of the ILY ones, because it's happy ends in Y. Noisily and heavily both are ILY, because noisy and heavy both finishing with a Y. Silently just LY, sneakily ILY. The woman spoke calmly and clearly, they're both just LY, no ILYs there. The cat clumsily, ILY, knocked over the plant and nervously ran away, LY, no I there. Creepily is ILY, but quietly isn't, QUIETLY. Well done though, you've done very well in this work as well during the week. So just remember all the things that we've learned from that, and we'll carry that forward when we're doing more work similar to this. So an Gaeilge bhí spísa le horta bhíán ach bhíart Ibermach céird iad na pointí is táhachtaí, so bhí seo cinál tricky dús nar hiag tú go dtír céird a bhír siú. Like, bé man stean níos mógus níos móda seo agus cains faoi. Mar nuair tá tú ag léimhre a cíns tá sé táhachta go bheith an Ibermach. Well, céird tá táhachta sa písa le horta seo agus céird nachhfuil. Agus ní héag nachhfuil sé táhachta I do héal nó go bhfuil sé táhachta I do héal nó go bhfuil sim agus é. No, ní sin atá gceist. An bhfuil sé seo táhachta don scéal seo a hiiscint. An bhfuil an písa atá á léamh agamsa seo, an bhfuil an Albert seo mar an príomh rud atá sa scéal. Is sin a bhí a gceist, ní raibh sé really an raibh sé tábhacht ditsa mar chuine, an bhfuil sé tábhacht don scéal. So an céad scéalinn sin, bhí trí Albert agus bhí ort sa hain dóna trí a scríomh tar éis an trí Albert seo. So an rud is tábhachtaí ná, iver a hain, tastíonn alán airgid ón zú, mar bhí an písa fad faoi go tastíonn airgid ón zú. An darna rud áit na churthar iver a dó ná cosníonn bíad de strón bhenach €1 gach lá, mar tá sin cinál ag rá freisin, tastíonn alán airgid agus seo éon cinál airgid atá tastáil. Ní raibh sé cótábhacht leis an Albert eile dó, because fiú dom rud nach raibh éon strón bhenach, na strón bhenach sin an anamhí leis an airc strón agus rhino sa bhéile. Fiú dom rud nach raibh rhinos sa zoo. Fós feich airgid a tastáil an zoo. So sin iver a dó. Agus iver a trí le haid Brendan is anam don cumadi sinstruach. Brendan an tanamtar an fear a bhí ag obair sa zoo. Níl sé sin tábhacht leis an scéal a hiiscint. Dá mar go anam eile feich sé bheith an scéal mar a géine. So sin an hain dó trí le haid céad scéal. An darna scéal, ná bhí seo bidir níos sacra, agus béidir gur féad le argóint a bheith agad céird éon rud is tábhachtaí céird an rud is blú tábhacht. Ach, seo a bhíon in sin agamsa. Iver a hain an chéad Albert, chrígnig an clifa náids, agus níor scóráil éire le tamil fada. So bin an rud is mó a thug mé se ón scéal. Go raibh an scéal a caint faoi an clifa, gur chrígnig sé có scór, agus go raibh cinál faiban mar níl éire ag scóráil a lán cúil. An darna písa is tábhachtaí beidir ná go raibh an clifa in aine bul gaidir, because tá sé gcónaí tábhachtach go bhfuil fuair in eile an, so céad lena raibh sé ag gceimint bhil a bhí sé nimmert in aine bul gaidir. Agus an tríú písa is tábhachtaí ná an líne sin sa lár.
is anam eile le haiffuir na hhéireann na buachalaí glasa. Sin just cinnal leas anam do bhfuir na hhéireann. Ach níl sé táhaach é sin a bheithrós agad leis an cuid eile den scéal a thuiscint. An trí scéal Little Mix beidir gur seo an ceann fuair daoine an deacrat is mó leis. Ach go ríist domsa an lína is táhachtaí atá sa trí cinn sin agus an ihar a haon domsa ná an chéad ceann níos saoil éasca é a bheith an grúpa ceol cáiliúil. Mar bhí an scéal ar fad faoi cé có cruús a bhíonn siad a gobar agus cé có deacras atá an obair tá acha. An darna Albert is tábhachtí domsa ná an tríú ceann is máileo cuid den na rudí faoin saoil atá acha ar nós na héadaí deasa, so chuir an ihar dó lei sin. Mar cé go raibh siad a rá gur saoil crua é, ní raibh siad a rá gur fuail ó é. Bhí siad dearc a rá go bhfuil siad deacair ach tá rudaí heithníos leo ar nós na héadaí deasa. Chuir an ihar trí leis an Albert sa láir ríist is é The Jonathan Ross Show teidir an chlár telefíse ar a bhí Little Mix a caint. Agus beidir go raibh is sin begurbin sin an Albert is lútáhaach marheallar do mar go raibh siad a caint ar show telefíse eile ar nós an Late Late Show. nó le Graham Norton, nó le den éigen eile. Fós fech an scéal mar a ggéine. Ní athraigh sin an scéal. So cé go raibh siad ar an Jonathan Ross Show déad is cóéasca a bheith ar chlár telefíse difriúil. So bin an áit ina chuirthin ihar trí. An sin bhí píosa oibre eile bhí cosú le sin ach ag buint le í lehanach difriúil. So seo é an darna ceann seo. An uair an níró ach gá Albert le na dhéanaan ní siimplí ach a rís bhíart a hain agus dó a chur leis na Harpertí san áir ceart ag buint le cé có tábhacht agus bhí siad leis an scéal a thuiscint ná nach raibh. So is céad scéal sin ghlach anáil. An céad Albert, an Albert is tábhachtaí domsa nó an Albert a bhí ag rá is mó céir de bhí ar siúil sa scéal ná an chéad Albert. Bíon mud ag anáú a mealaí difriúla ag brethir céirt arsúil, so chuir ihar hain le sin. Agus an sin ihar dó le bíon mud ag anáú gan smuoine ar. Mar níl si sin rilí cótábhacht leis an scéal ar fad a thuiscint. Tá sé fíor. Ach bhí an scéal caint níos mó faoin na bailí difriúla a bhí mud ag anáú agus nuair a bhí mud faoi stras nó nuair a bhí mud teirseach. An darna scéal tar a speisialta. An Albert is tábhachtí domsa an seo ná an darna ceann cé go bhfuil sin nó go cuaig tá Johnny fós a géirí rudí simúla a dhéine, so chuirthin ihar a hain lei sin. Mar bhí an scéal ar fad faoi cé go raibh sé sean, ní raibh sé ré le haidir a héal go fóil bhí sé fós a géirí rudí nua a eicáil agus a dhéanamh. Agus an ihar dó mar sin leis an Albert eile chunig Johnny Camel cordial, tá sé sin go deas agus granmhar, bud ní raibh sé ar an rud is táhachtí sa scéal, ar an omláin. Now, bhí mí thuiscint ag cúpla duine le ceise trí, agus a rís le bronam faoi sin más rud in nachrám is le go leor. Ach an rud a bhí weim agus bhí sé scríomhas na sunraí na troracha. Ná, lé an tríú scéal Bake Off, agus an sin dar lomsa an píosa ólas is tábhachtaí ná, bhí orsa Albert a scríomh faoi an rud is tábhachtaí dar leatsa ón scéal. Agus an darna chuid an sin ná píosa nachrá tábhachtach. So bhí níos mána Freagraí bhain ceart an seo, agus bhí lán daoine a rinne a gceart agus hiic céir a bhí ar siúil. So na cuid mó bhí daoine rá rudí ar nós a ghfuil an shrá Bake Off ag takeí an deire nó bhí siad a rá níl fágaíach ceathar inis agus beidir gur listáil siad na daoine. Agus an píosa beidir nachrá tábhachtach nó beidir an caint faoi an lead a bhí a rá nárthatan cáis leis nó beidir anam an duine a bhí héis é ágáil an tacht an ribh sin. Ach ar nómlan hiag sibh céir a bhí a gceist, agus sílan ghfuil sé tábhachtach obair cosúla seo a dhéanamh, agus cúpla ceann eile a dhéanamh cosúla seo beidir san na seachtaí tá amach wein. Don tíreolaíocht bhí ceisna faoi chuig go connacht, an chéad ceist ná an bhfuil connachta sitin arthar, iarthar, tuaisceart nó deisceart na hÉireann. An reagra ceart ná iarthar, I-A-R-T-H-A-R. So tá muide in argónaí in iarthar na hÉireann, tá sé tábhachtach ghfuil sin arrás agaí. Ceiste dó, anamnig na contaithe ar fad i gcuaig go connacht, agus dúirt mé raibh cuaig cín, agus bhí méid súla cuaig cíns na Freagraí. Contaí na Gaillimhe, conda muo, conda Roscamáin, conda Sligaí, agus conda Lítrama. Ceist a trí, cén condaine bhfuil caisleán na bharí béla ná agus cahar na mart,
So is bailid sa iad sin fad in ceantar na contae agus an contae atá gceist ná contae muo. Ceiste ceathar, cén abhainn a haon trí cúpla contae goig go connacht. Agus tá lach Allen, lach Rí agus lach Dergart an abhainn seo. Bhí micsú le abhainn mar ragra agus an abhainn a bhí an ná an sonan. Ceiste cúig, cén contae a chans na dahanna dómh agus bán is sport. An ragra ceartan sin ná sligach. Agus ceiste sé, cén contae ina bhfuil coradram a rúisc nó Carrick an Shannon sa bhéarla. So bhí sé sin ráite a bhí se an freisin agus an ragra ceartan sin ná contae litrama.